आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान को दोनों अपने वार्म अप मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, न्यूजीलैंड के हाथों भी, ऑस्ट्रेलियावी टीम के हाथों भी। हालांकि इन दोनों टीमों के बारे में कहा जाता है कि एशियन कंडीशंस में इन्हें हमेशा मुश्किलात होती हैं, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी पहली बार भारतीय सरजमीन पर खेल रहे थे। गो के पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार खेल पेश किया। पहले मैच में 345 रन बनाए, गुज़िश्ता मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 337 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी उतने ज़्यादा रन दिए, उनसे ज़्यादा रन दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम दोनों मैचों में नाकामी से दो-चार हुई। अब वार्म मैचेस की कारकर्दगी देखने के बाद पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनेगी नीदरलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि एक वर्ल्ड कप के लिए आप एक पैटर्न सेट करते हैं कि यही हमारे बेस्ट खिलाड़ी हैं। फिर जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाता या खुदा ना करे अनफिट होता है तो फिर जाकर चेंजिंग की जाती हैं, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस आपकी प्लेइंग 11 होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जब आप वर्ल्ड कप में, चाहे आप नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हों, चाहे आप भारत के खिलाफ खेल रहे हों, तो आपकी जो सोच होती है वर्ल्ड कप के मैचेस में लगभग सेम होती है। ये सीरीज़ के मैचेस नहीं होते हैं, यहाँ पर किसी भी मैच को आसान नहीं लिया जा सकता, ख़ास तौर पर जब राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जहाँ पर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और नेट रन रेट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान टीम जितनी ज़्यादा बेहतर रन रेट से, जितने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करेगी, उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का चांस होगा। जैसा कि 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने आइन बराबर 5-5 मैचेस जीते थे 9 मैचेस में से, लेकिन नेट रन रेट की वजह से पाकिस्तान टीम पीछे रह गई थी। हालांकि बहुत ही मामूली सा फ़र्क था, उसके ऊपर भी शुबात हैं, लेकिन बहरहाल नेट रन रेट ही बुनियादी वजह बना था पाकिस्तान के सेमीफाइनल से बाहर होने की। और इस बार भी पाकिस्तान को इस हवाले से प्लानिंग करना होगी कि अपना जो नेट रन रेट है वो बेहतर करे। इसलिए पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है या फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है, जो कि दस्तियाब प्लेयर्स हैं, वही नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इसके हवाले से जो प्लेइंग 11 है, मासवाए ओपनर्स के ज़्यादा बहस नहीं होती है, बाकी तमाम खिलाड़ी लगभग सेट हो चुके हैं। अगर ओपनिंग के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर मसला ये है कि फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है। अगर इमाम उल हक की कारकर्दगी देखें वो भी अच्छी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भी मायूस कुन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अगर उनके गुज़िश्ता दोनों मैचेस देखें, वार्म अप मैचेस, दोनों में नाकाम हुए। अब तक वो 4 वनडे मैचेस खेल चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ 52 रन की किसी हद तक हौसला अफजा इनिंग्स खेली थी, लेकिन दीगर 3 मैचेस में वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। 20 की एवरेज है और सिर्फ 72 का स्ट्राइक रेट है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल, बल्कि डोमेस्टिक मैचेस के अगर जो वनडे मैचेस हैं उनको मिला लें तो मजमूई तौर पर उनका जो तजर्बा है लिस्ट ए यानी एक रोज़ा मैचेस का, सिर्फ 8 मैचेस खेले हैं, 137 रन बनाए, 52 उनका बेस्ट स्कोर है, सिर्फ 150 है, 19 की एवरेज है और 70 का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है लिस्ट ए मैचेस में। लेकिन उन्हें जो तरजीह दी जा रही है, जो उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, इसी वजह से दी जा रही है क्योंकि उनका टेस्ट और फर्स्ट क्लास जो करियर है वो इंतहाई शानदार है। अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, 14 मैचेस में वो 1220 रन बना चुके हैं, जिनमें एक डबल सेंचुरी शामिल है, 4 सेंचुरियाँ, 4 50 बनाई हैं, 50 से ज़्यादा एवरेज है, जबकि फ़र्स्ट क्लास मैचेस में उनकी जो एवरेज है 60 से ज़्यादा है। और इसी वजह से उन्हें वनडे फॉर्मेट में लगातार पाकिस्तान टीम के साथ रखा जा रहा है। गो के मौके कम मिलते हैं, लेकिन हर बार वो स्क्वाड का हिस्सा बनने में कामयाब रहते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर इमाम उल हक की बात करें, फ़खर जमान के ऊपर तो बहुत बात कर चुके हैं, लगातार 11-12 इनिंग्स हो गई हैं, वो फेल हो रहे हैं। वार्म अप मैचेस में भी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, गुज़िश्ता मैच में उन्हें मौका दिया गया था। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इमाम उल हक की, जो कि अफ़गानिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता सीरीज़ में बैक टू बैक 2 50 बनाने के बाद अगली जो 6 इनिंग्स हैं उनमें सिर्फ एक 50 प्लस इनिंग्स खेल सके हैं, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर के मकाम पर 78 रन की सूरत में बनाई थी। तो ओवरऑल जो उनकी कारकर्दगी है वो भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अगर हम बात करें 91 और 61 रन बनाए थे अफ़गानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद आखिरी मैच में वो 13 रन बनाकर आउट हुए, फिर 5 रन बनाकर आउट हुए नेपाल के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं आ सकी थी। बांग्लादेश के खिलाफ 78 रन बनाए, उसके बाद इंडिया के खिलाफ अगले मैच में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वार्म अप मैच में 1 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच था वो नहीं खेल सके थे इंजरी की वजह से। जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गुज़िश्ता वार्म अप मैच था उसमें वो सिर्फ 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। तो ये सूरत हाल है। ना ही इमाम उल हक की फॉर्म ऐसी है कि जिसके ऊपर कह सकें कि बहुत अच्छी क्लास है, उनकी अच्छी फॉर्म में है, ना ही फ़खर जमान और ना ही अब्दुल्ला शफीक। तो इस सिनेरियो में फिर ये बनता है कि जिसका माजी में रिकॉर्ड अच्छा है,
کم از کم اسی جوڑی کے ساتھ جایا جائے۔ گو کہ 2023 میں اگر دیکھا جائے فخر زمان اور امام الحق کی جو اوپننگ جوڑی ہے وہ زیادہ متاثر کن کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 11 ون ڈے میچز میں بیٹنگ کرتے ہوئے دونوں نے 38.81 کی اوسط شراکت کے ساتھ صرف 427 رنز بنائے ہیں اور 85 کا اسٹرائک ریٹ ہے، صرف 1 سنچری شراکت اور 2 50 پلس شراکتیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ جوڑی بہت شاندار پرفارمنس دے رہی تھی، دونوں پلیئرز ہمارے بہت اچھا کھیل رہے تھے، لیکن 2023 میں دونوں نے اس طرح کھیل پیش نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاس شاید دوسرا آپشن نہیں ہے، اوپننگ جوڑی فخر زمان اور امام الحق ہی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر اگلی پوزیشن پر دیکھ لیں تو بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر ان کی جگہ پکی ہے، جس کے بعد محمد رضوان کو چوتھے نمبر پر رکھا جا سکتا ہے، پھر سعود شکیل ہیں 5ویں نمبر پر۔ یہاں پر اب سلمان علی آغا کا جو پتہ ہے لگ بھگ صاف ہو چکا ہے، کیونکہ جو گزشتہ میچ تھا آسٹریلیا کے خلاف اس میں سعود شکیل کو بیٹنگ نہیں دی گئی، نیوزی لینڈ کے خلاف انہیں بیٹنگ دی گئی تھی، شاندار بیٹنگ کی تھی، 141 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی تھی۔ لیکن سلمان علی آغا نہ صرف وارم اپ میچز میں بلکہ اس سے پہلے بھی افغانستان کے خلاف سیریز میں، ایشیا کپ میں لگاتار ناکام ہو رہے ہیں، تو اس لیے اب میرے خیال میں ان کی جگہ نہیں بنتی ہے، سعود شکیل کو فرسٹ پریورٹی کے طور پر شامل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگلے نمبر پر 5ویں نمبر پر سعود شکیل، جس کے بعد 6 نمبر پر ہمارے مستقل کھلاڑی ہیں افتخار احمد۔ ان کے اوپر بھی ماضی میں بہت تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن اب وہ اپنی کارکردگی سے، اپنی اہلیت سے اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کسی کھلاڑی کو اعتماد دیتے ہیں، لگاتار مواقع دیتے ہیں، اگر اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ خود پکی کر لیتا ہے، اور افتخار احمد نے یہ کر دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد شاداب خان، گو کہ بہت زیادہ تحفظات ہیں ان کی بولنگ کے اوپر، زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر رہے ہیں، ماسوائے نیپال کے خلاف گزشتہ ایشیا کپ کے میچ کے دیگر میچز میں وہ بری طرح ناکام رہے، لیکن نائب کپتان ہونے کی وجہ سے یا ٹیم کے سینئر پلیئر ہونے کی وجہ سے شاید انہیں شروع کے میچز میں ڈراپ نہ کیا جائے، اس لیے شاداب خان کے کھیلنے کا امکان ہے۔ البتہ جو 8واں نمبر ہے یہاں پر محمد نواز اور اسامہ میر میں ٹائی ہوگی۔ محمد نواز میں وکٹیں حاصل کرنے کی تھوڑی ایبلٹی کم ضرور ہے، لیکن ان کا اکنامی ریٹ بیسٹ رہتا ہے۔ اسامہ میر نے وکٹیں 2 ضرور حاصل کی تھی گزشتہ میچ میں، لیکن 6.5 رن فی اوور کے اکنامی ریٹ کے ساتھ رنز بھی دیے تھے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیٹنگ کے پلس پوائنٹ کی وجہ سے محمد نواز کو ترجیح دی جائے۔ البتہ 8ویں نمبر پر ٹائی ہوگی محمد نواز اور اسامہ میر کے درمیان، جبکہ آخری جو 3 فاسٹ بولر ہیں وہ کلیئر دکھائی دیتے ہیں، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی اور حارث رؤف۔ حارث رؤف کو گزشتہ دونوں میچوں میں جو وارم اپ میچز کھیلے گئے پٹائی کا سامنا ضرور کرنا پڑا، لیکن وہ پاکستان کے مین بولر ہیں، انہیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ البتہ حسن علی نے جو گزشتہ میچ میں بولنگ کارکردگی دکھائی انتہائی شاندار تھی، 4 رن فی اوور سے بھی کم اکنامی ریٹ کے ساتھ اپنے 6 اوور میں رنز دیے۔ اس کے علاوہ شاہین افریدی بھی گزشتہ میچ میں کسی حد تک ٹچ میں دکھائی دیے، گو کہ دونوں بولرز کو کوئی وکٹ نہیں مل سکی ہے، لیکن جو بولنگ کارکردگی تھی یا وہ لینتھ تھی وہ خاصی بہتر تھی۔ یوں پاکستان کی فرسٹ چوائس جو پلنگ 11 ہوگی وہ ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی، فخر زمان اور امام الحق اوپنر، جس کے بعد نمبر 3 پر بابر اعظم، نمبر 4 پر محمد رضوان، 5ویں نمبر پر سعود شکیل، 6 نمبر پر افتخار احمد، 7ویں نمبر پر شاداب خان، 8ویں نمبر پر محمد نواز یا اسامہ میر، 9ویں نمبر پر شاہین شاہ آفریدی، 10ویں نمبر پر حسن علی اور 11ویں نمبر پر حارث رؤف پاکستان کے پلنگ 11 کا حصہ بنیں گے۔